अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदातिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी मृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमो महावदानाय कृष्णं प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमो नमो। नमो ब्रह्मण देवाय ब्रह्मणाय हिताय जगर्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वतये नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। नमः परमहंस स्वादिता चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरह कातराजुहाव पुत्रेति तनयतया तरभोभिनेन्दु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंशी विभूषितकरानवनीरदभात् पीताम्बरधरुणा बिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादर बिम्बनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे पौरमक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम्। सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्ण तदीया पदपङ्कजपञ्जरान्ते
अदैव मे वसतु मानस राजहंस प्राणा प्रणाय समये कफवात पित्तहे कंठावरोधेन विधौ स्मरणं कुतस्ति मूकं करोति वाचालं पङ्गो लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् राधा स्वधमसाधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रोदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 विचिकिम तस्य शेषम् जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चर प्रभु जय जय माखन चोर बरसाने की राधिका नंद गाम के श्याम इनके श्री चरण में करो कोटि कोटि प्रणाम राधा मेरे स्वामिनी में राधे तेरो दास जन्म जन्म हो दीजियो श्री वृंदावन को वास सब द्वार को छोड़कर मैं आया तेरे द्वार ओ वृषभान की लाडली नी तो मेरी और निहार ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री शुकदेव जी महाराज की जय। श्री जमुना महारानी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद पंचदश अध्याय। गतकाली आमे श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंदर चतुर्दश अध्याय कथा रखिथिले। सेथिले महाराज युधिष्ठिर अपशकुन देखिथिले। अपशकुन मतलब माने खराब चिंताधारा, खराब मन माने खराब लक्षण, सृष्टिर खराब लक्षण सब से देखिथिले। तांको उपरे किमरे सब प्रभाव पड़ुथला से सब देखि मनरे तांकर बहुत आशंका उपजिथिला। आ देवर्षि नारद जो कहिथिले एमती आगुक आगु सब घटना घटिबो से कथा तांक मनरे आहुरी आशंका बढ़ा रहिथिला। से समय ता मन उद्विग्न हो जाइथिला, मन दुख भरा हो जाइथिले। से समय द्वारका रु अर्जुन प्रत्यावर्तन करिसंती। गतकाली आमे से विषय कथा रखिथिले। आज आमे श्रीमद् भागवतमर प्रथम स्कंदर पंचदश अध्याय प्रवेश करिबा। एथिरे आमे कथा रखिबा जे भगवान लीलाचरित गुणगान करिबा जे परीक्षित को राज्य प्रदान करी धर्मराज युधिष्ठिर और पंचु पांडव कृष्ण विरह व्यथार पांडव मान स्वर्ग माने स्वर्गारोहण कले। जड़े जन को प्रेम करे, प्रेम करिया परे जो विरह व्यथा जो हृदय रे आघात करे से कथा प्रकाश करने बड़ कष्टिकर पाठ। तेणुकरी श्रीकृष्ण को पांडव माने बहुत प्रेम करुथिले। तांकर इह लीला संवरण करिबा श्रीकृष्ण भगवान श्रीकृष्ण भगवान वैकुंठ फर को चली जा शुणी धर्मयुधिष्ठिर मनरे हृदय बहुत व्यथा जागृत है। से मने मने चिंता कले जो श्रीकृष्ण आज एत बड़ राज्यर राजा आम होइछे, जो श्रीकृष्ण आमर जीवन बंचिक अच्छी, जो श्रीकृष्ण आम एत बड़ युद्ध जय कले तांकरी पादे पादे कृपा पाई पाई आम आज जाए छत्र छाया आमे बंचिकी थिले। से बर्तमान आमको छाड़ी चली जाइछंती।
ତେଣୁକରି ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହି ଲାଭ କ'ଣ? ଆମର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ ତ କ'ଣ ହୋଇଗଲେ ନା ଅରିକ୍ଷିତ ହୋଇଗଲେ। ଆମଙ୍କର କାହାର କୃପା ହାତ କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ହାତ ଆମ ମସ୍ତକ ଉପରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ କୃପାହୀନ ଆଶୀର୍ବାଦହୀନ ଜୀବନ ଧାରଣ କରି କି ଲାଭ, ଏହି ଚିନ୍ତା କରି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାଙ୍କର ନାତି ପରୀକ୍ଷିତକୁ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ରାଜ୍ୟଭାର ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜ୍ୟଭାର ପ୍ରଦାନ କରି ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ରୂପ ସନ୍ନ୍ୟାସ ରୂପ ଧାରଣ କରି ରାଜକୀୟ ବେଶ ପୋଷାକ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସାଧାରଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପରି ବେଶ ଧାରଣ କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଭାଇମାନେ ବି କହିଲେ, ଭାଇ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ମାନେ ରାଜସୁଖ ସୁଖ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ପରିବେଶ ଧରି ଯଦି ଆପଣ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଏହି ରାଜ୍ୟରେ କି ଲାଭ? ତେଣୁକରି ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଳରେ ଆମେ ବଳିବାନ ଥିଲେ, ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ କରିଥିଲେ, ସେ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଆମେ ରହିବେନି, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ରହୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ? ତାପରେ ଚାରି ଭାଇ ଆଉ ମାତା ପାର୍ବତୀ ସବୁ ମିଶି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲା ପରେ ଆଗରେ ବହୁତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ରାସ୍ତା, ଦୁର୍ଗମ ରାସ୍ତା, କଠିକର ପରିବେଶ, କାଠିକର କଷ୍ଟ ସବୁ ସହି ସହି ଦ୍ରୌପଦୀ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ, ଭୀମସେନ ସବୁ ଅଧାରୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇପାରିନଥିଲେ, ପୁଣି କେବଳ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏ ଭକ୍ତ ପ୍ରିୟଜନ, ଆଜିର ଆମର କଥା ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା କିପରି ହେଲେ ଆଉ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କିପରି ହସ୍ତିନାପୁର ଛାଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ, ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ କଥା ରଖିବା। ଯଦି ଆମର ଏହି ଶ୍ଲୋକ ପଠନ ସମୟରେ କିଛି ତ୍ରୁଟିତା ହୁଏ, ତାହେଲେ କୃପା କରି ହେ ଭଗବାନ, ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ଗୁରୁ ମୁझे କ୍ଷମା କରିବେ। ଏତିକି ଅଧମ ଆପଣ ଭାଷାରେ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ। ସଂସ୍କୃତର ଭାଷା ପାଠ ବଡ଼ କଠିନ, ତେଣୁକରି ଆଧିରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବି ପାଟିରୁ ଖସି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଆକୁ ତ୍ରୁଟି ଧରିବେ ନାହିଁ ଶୁଦ୍ଧିଜନ। ହେ ଭଗବାନ କୃପା କରି ଗୁରୁଦେବ କୃପା କରିକି ମୋତେ ପାଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ସହାୟକ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷିତକୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ କୃଷ୍ଣ ବିରହ ବ୍ୟତୀତ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ। ସୁତୋବାଚ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ସକଃ କୃଷ୍ଣୋ ଭ୍ରାତାରଜ୍ଞା ବିକଳ୍ପିତଃ ନାନା ଶଙ୍କାସ୍ପଦଂ ରୂପଂ କୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷକର୍ଷିତଃ। ଶ୍ରୀ ସୁତ କହିଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସଖା ଅର୍ଜୁନ ଏକେ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିରହରେ କ୍ରୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ତାଙ୍କର ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ରୂପ ଦେଖି ସେ ବିଷୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଆଶଙ୍କା କରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଜାଡ଼ି ପକାଇଲେ। ଶୋକେନ ଶୁଷ୍ୟ ଦବଦନ୍ ହୃତ ସରୋଜ ହତପ୍ରଭଃ ବିଭୁଂ ତମେ ବ୍ୟାନୁଧାୟ ନ୍ୟାସ କ୍ଲୋତ ପ୍ରତିଭାସିତୁଂ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମୁଖ ପଦ୍ମ ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ଶୋକରେ ଶୁଖିଗଲା, ଚେହେରା ଆହୁରି ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ଏପରି ମଜ୍ଜିଗଲେ ଯେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧେନ ସପ୍ତଭ୍ୟସୂଚ ପାଣିନୋ ମ୍ୟୁଜା ନେତ୍ରୟୋ ପରୋକ୍ଷେନ ସମୁନ୍ନଧ୍ୟ ପ୍ରାଣକ୍ଲେୟୋଢ୍ୟାକାତରଃ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରେମଜନିତ ପ୍ରବଳ ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ଅବଶ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ରଥ ଚଳାଇବା ବେଳେ ଏକାସଙ୍ଗେ ବିଚରଣ ପ୍ରଭୃତି କରିବା ବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ମିତ୍ରତା, ଅଭିନ୍ନ ହୃଦୟତା, ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ସେସବୁ ତାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ
बड़ कष्टरे निजर शोक संवरण करी हाथ में आखिर लुह पोछि पोछि बड़ भाई महाराज युधिष्ठिर को बाष्परुद्ध कंठरे कहले साख्यम मैत्रम सहृदम च सारथ्य दिशु स्म शरण नृपमंग्रमित्याह बाष्प गदगदया गिरा। अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे अप्रहुतं तेजो देव विस्मापनं महत्। अर्जुन कहले हे महाराज मामो पुओ भाई अत्यंत घनिष्ठ मित्रर रूप धरिथिबा भगवान श्रीकृष्ण आज मु वंचित होइगली। मोर जो प्रबल पराक्रम देखि बड़ बड़ देवता मध्य आश्चर्य बुड़ी जाउथिले श्रीकृष्ण ताहा मोठारु छड़ाई नेले। जस्य क्षण वियोगेन लोको प्रिय दर्शनः उत्केन रहितो हेस्य मृतकः व्रजते यथा। प्राण छाड़ी जा परे शरीर जेपरिक शव बोली कहा जाए तांका वियोग रे सेहीपरि संसार रे क्षणक पाई बंचिबा मध्य मते अप्रिय लागुछि। जस्य स्वयाद द्रुपद गेह मुपागतानं राज्ञा स्वयंवरमुखी स्मर दुर्मदानां तेजहृतं खलो मया भीहतस्य मस्यः सजीकृतेन धनुषादि गता च कृष्णा। द्रौपदी स्वयंवर बेले राजा द्रुपद सभा को आसीथिबा कमोन्नत राजा मानक तेज को मु सेही श्रीकृष्ण का आश्रय ही हरण करि पारिथिली एवं धनुरे बाण संधान पूर्वक मत्स्यभेद करी द्रौपदी को लाभ करिथिली। यस्ना निदावहम खाण्डवमग्नयोद्वा मिन्द्रं च समरागणं तरसा विजित्य लब्ध्वा सभामयकृता भूतशिल्पमया दग्धवो हरन्नुपतयो बलि मध्ୟରେ ते। तांकरी सानिध्य रही मु निज बाहुबल समस्त देवता समेत इंद्र को मध्य जय करी अग्निदेव को खांडवन दान करी एवं माया दानव द्वारा निर्मित अलौकिक कला कौशल युक्त माया महामाई सभागृह पाई तांकरी पाई आपण यज्ञ को चतुर्दिगु राजा मैंने आसी नानाविध भेटी समर्पण करथिले। जतेजसा नृपशिरो अग्रिमहर्न खार्थे आर्ये अनुजस्तव गजायुत सत्वब्रिजः तेनाहृतः प्रथ प्रमथानाथमखाय भूपा जन्नचितास्तद्यानयानं बलि मध्ୟରେ ते। 10,000 हाथी शक्ति और सामर्थ्य संपन्न आपणकर महान भाई भीमसेन श्री कृष्ण बल ही राजा मान शरीर शिर में पाद रखि पारुथिबा अभिमानी जरासंध को बध कर पारिथिले। महाभैरव यज्ञ बलि देवाई जरासंध जो बहुसंख्यक राजा को बंदी कर रखिथिला सेमानक से भगवान श्रीकृष्ण ही मुक्त करथिले। से राजा माने आसी आपणक यज्ञ अनेक प्रकार उपहार देथिले। पत्न्यास्तवादी मख क्लुप्त महाभिषेक श्लाघिष्ट चारुकवरं कितवे सभायम् स्वाष्टं विकर्य पदय पतिता श्रुमुख्या जस्तस्त्रियकृत हतेश विमुक्त क्लेशाः। महाराणी द्रौपदी जो सुंदर केशपाश राजस्व यज्ञर महान अभिषेक पवित्र होता से केश को दृष्ट कर माने पूर्ण सभा छुई देवार साहस करते किंतु द्रौपदी जितेबाला निजर मुकुला केश देखाई रोदन कले से श्रीकृष्ण पादरे तांकर अश्रु झरी पड़ा एवं तार परिणाम स्वरूप
से धृत मानकर पत्नी मानक विधवा हेबाक पड़ा एवं से निजर केश विन्यास करी हाथ में खोलीदेवा पड़ा निजर केश विन्यास निज हाथ में खोलीदेवा पड़ा जो न जुगपवनम्यत्य दुरंत कृच्छाद दुर्वासोहिर्विहिताद युताग्रह्युजहम् सकन्ना शिष्टमुपयुज्य जत स्त्रीलोकीं तृप्तमस्तं सकीर्षलीले बह्निमग्नसङ्गः। आम वनवास काल आमर शत्रु दुर्योधन षड्यंत्र प्रेरित होई 10,000 शिष्य को सांगर धरी भोजन करुवा महर्षि दुर्वासा आमको एक दुस्तर संकट में पकाई देते से प्रभु श्रीकृष्ण ही आम वन को आसी द्रौपदी रंधन पात्र लगी शाग पत्र टे खाईदे आमको से घोर संकट रक्षा कर से खाईदेवा मात्रे सेपटे नदी रे स्नान करुवा मुनिमंडल अनुभव है केवल से क्षुधा कौन समग्र त्रिलोक क्षुधा निर्वारण हो जाइछि। जथो जते जसात भगवान युधिशूल पाणी विस्मापितः सगरिजो स्तमदानिजमे अन्यपे चाहा मनुनेव कलबरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्थम। से श्रीकृष्ण प्रतापरु ही मु युद्धरे पार्वती सहित भगवान शंकर को आशाजनित करदेली तेणु से प्रसन्न हो मते पाशुपत नामक अस्त्र प्रदान करते ता सहित अन्यान्य लोकपाल माने प्रसन्न हो मते निज निजर अस्त्र प्रदान करते कृपारु मुही यह शरीर रे स्वर्ग को जाइथिली एवं इंद्र सभा इंद्र सहित एका सिंहासन बसिबार सम्मान लाभ करथिले। ततैव मे विहरत भुज दंड जुग्नम गांडीव लक्षण मारती विधया देवा सेन्द्राश्रिता जदनु भावित माजमीढ़ तेनाहमद्य मुसितः पुरुषेण भुम्ना। इंद्रंका भी कहिबारे मु जेतेबेले सेठारे किछि दिन रहीगली सेतेबेले निबात कवच आदि दैत्य मान को मारिबा निमंते इंद्रादि समस्त देवता मोर ही गांडीव धारण करिथिबा भुजर आश्रय नैथिले। महाराज जाकर महती कृपार यह सब फल मिलता से पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण आज मते ठकी दे चलीगले। जत बांधव कुरुबालाब्धिमनंत पार मेको रथेन तत्तरे अहम तार्य सप्तम प्रत्याहुतं बहुधनं च मया परेशम् तेजस्वदं मणिमय च हुतं शिरोभ्यः। महाराज कौरवसेना तो भीष्म द्रोण आदि अजय महामत्स्यों द्वारा पूर्ण एक अपार सागर परिथिला किंतु श्रीकृष्ण आश्रय नहीं मुकुटिया रथ चढ़ी ताहांको पारी होई जाइथिली। आपण मानक मने थिबो तांकरे सहायतारे मु शत्रु मानक हाथरो विराट राजांकर बहु गोधन फेरे आनी पारिथिली। ता सहित शत्रु राजा मानकर मुंडरे थिबा मणिमय मुकुट तथा देहर अलंकार सब मध्य छड़े आनी पारिथिली कारण श्रीकृष्ण थिले आमर बंधु और सहायक। जो भीष्म कर्ण गुरुशल्य च मु स्वद्रभ राजन्य ब्रजरथ मंडल मंडितासु अग्र चोर मम विभो रथ जूथ पाना मार्युर्मनांसी चदृश्या सहको अच्छा। महाराज भीष्म कर्ण द्रोण शल्य तथा अन्य बड़ बड़ राजा क्षत्रिय वीरमान रथर समावेश कौरवसेना शोभायमान होइथिला। सेमानक सम्मुखरे मो आगे आगे रही श्रीकृष्ण स्वकीय दृष्टिपात बल से महारथी
ଓ ଯୁଦ୍ଧପତି ମାନଙ୍କର ଆୟୁ ମନ ଉତ୍ସାହ ଓ ବଳ ହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ। ଯଦୋ ସସୁମା ପ୍ରଣିହିତଂ ଗୁରୁ ଭୀଷ୍ମ କର୍ଣ୍ଣ न तृप्ति ग्रत सकल सलन्द्रेन्धवल्लिकादैः आश्राण मोघो महिमानि निरूपितानि नो पश्य शृणु हरि दासमी बासुराणी। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ ଓ ବାଲ୍ଲିକ ଆଦି ବୀରମାନେ ମୋ ଉପରକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ରମାନ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ସତ, କିନ୍ତୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଆଦି ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯେପରି ଭଗବତ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିନଥିଲା। ତାହା ଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭୁଜଦଣ୍ଡର ଛାୟା ତଳେ ରହିବାର ପ୍ରଭାବ। ସତ୍ୟେ ବୃତଃ କୁମତିନାତ୍ମଦୈଶ୍ୱର ମେ ଯତ୍ ପାଦ ପଦ୍ମ ଭବାୟ ଭଜନ୍ତି ଭବ୍ୟାଃ ମାଂ ଶ୍ରାନ୍ତ ବାହାମରୟୋରଥିନ ଭୂବିଷ୍ଟଂ न प्रहारान जदनुभाव निरस्त चिता। संसार रे जन्म मृत्यु चक्रु मुक्त हेबा निमंते श्रेष्ठ पुरुष माने जहाँकर पादपद्म सेवा करती, जे भक्तमान निकट रे स्वयं निजको दान कर दियंती, से भगवान को मु दुर्बुद्धि निजर सारथी कर रखी। आहा, मोर रथर घोड़ा माने थकी जीवार मु जेतेबेले रथ को ओह्लाई तले ठिया होइथिली, बड़ा बड़ा महारथी माने सेतेबेले भी मो उपर को अस्त्र प्रहार करि नथिले, कारण श्रीकृष्ण प्रभाव से बुद्धि हजि जाइथिला। न निर्मण्यु दार रुचिर स्मित शोभितानि हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरु नंदनेति संजक्लितानि नरदेव हृदय सुषानि श्रुत लुठन्ति हृदय मम माधवस्य। महाराज, से माधवंकर विभिन्न मधुर मृदुहास युक्त विनोद भरा हृदय स्पर्शी वचन एवं प्रति स्नेह जो पार्थ अर्जुन सखा कुरुनंदन आदि नाम संबोधित से कथा मन पड़गले ता मो चित्त को चोराई नेउछि। सज्जासनाटन विक्रथान भोजनादि स्वैकाद वयस्य रतवा नीति विप्रलब्धः सुखः सखेव पितृवत नयनस्य सर्वं सेहे मोहन हितया कुत मेरा तेरा घम्मे। से ओ मु प्रातः एकाठी शयन परिवेशन भोजन विचरण करुथुलु। बेले बेले मु तांको परिहास करी कहि देउथिली, सखा तुमे तो भारी सत्या हे। ता सुनि मध्य मित्र जेपरि मित्र अपराध सहि जाती, पिता जेपरि पुत्र अपराध सहि जाती, से महापुरुष सही परि निजर महानुभवता हेतु मो परि दुर्बुद्धिंकर से अपराध सहि जाउथिली। सोऽहं नृपेन्द्र रहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रेम प्रियम सहुदा हृदय न शून्यः अद्युन्युरुक्रम परिग्रहमङ्गरखन् गौपीर सभीर बरवे बनिर्जतोऽस्मि। महाराज, से थिले मोर प्रिय सखा प्रिय मित्र, ना ना से तो थिले साक्षात मोर हृदय। हाय, मोर से हृदय स्वरूप पुरुषोत्तम भगवान ठारू मो चिरदिन लगी विच्छिन्न हो गली। तेणु आज मोर अवस्था एपरी हो जाइछि। भगवान पत्नी मान को साथी धरी मु द्वारिका आसुथिली, किंतु बाटरे दुष्ट गौड़ माने मते जने अबला को परास्त कला परी परास्त करदेले। मुझे बंधु पत्नी मान को रक्षा करि पारिली नाही। तदैवे धनुस्त उषवः सरथो हायस्ते सोहं रथी नृपतो योजत मानमन्ति सर्वं खेणन तदभुद सदशिरिक्तं भस्मन हृतं कुहकरादमिवक्त मुष्याम्।
ଏବେ ବି ମୋ ହାତରେ ସେ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଅଛି, ମୋ ତୋଣିରେ ସେ ସର ବି ଅଛି, ମୋର ସେ ରଥ ବି ଅଛି, ସେ ଘୋଡ଼ା ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ସେ ରଥୀ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ସମ୍ମୁଖରେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ନରପତି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନୁହାଇ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିନା ଏସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କ୍ଷଣକ ଭିତରେ ନଥିବା ସହିତ ମନ ସମାନ ହୋଇଗଲା, ଅନ୍ତଃ ସାରଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଭସ୍ମରେ ଢଳା ଯାଇଥିବା ଆହୁତି ପରି କପଟପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା କରି ଏବଂ ଉତ୍ସର ଭୂମିରେ ଋଣା ଯାଇଥିବା ବିହନ ପରି ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଗଲା। ରାଜ୍ୟସ୍ତୟାଭିପୃଷ୍ଟାନାଂ ଶ୍ରହୁଦମ୍ନଃ ଶ୍ରହୁତପୂପେ ବିପ୍ରଶାପ ବିମୂଢାନାଂ ନିଘ୍ନାତଂ ମୁଷ୍ଟିଭର୍ମିତଃ। ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରକାବାସୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ କଥା ପଚାରିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବାରୁଣୀ ନାମକ ମଦିରା ପିଇ ମଦୋନ୍ନତ ହୋଇ ଅପରିଚିତଙ୍କ ପରି ପରସ୍ପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଓ ମରାମରି ପିଟାପିଟି ହୋଇ ସମସ୍ତେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 4-5 ଜଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବାରୁଣୀ ମଦିରଂ ପିତ୍ୱା ମଦୋନ୍ନଥିତ ଚେତସାଂ ଅଜାନତାମି ବାମୋନ୍ୟଂ ଚତୁଃ ପାଞ୍ଚବଶେଷିତାଃ ପ୍ରାୟେଣି ତଦ ଭଗବତ ଈଶ୍ୱରସ୍ୟ ବ୍ୟଚଷ୍ଟିତଂ ମିଥୋ ନିଘ୍ନନ୍ତି ଭୂତାନି ଭାବୟନ୍ତି ଚ ଜନିଥଃ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁକିଛି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଲୀଳା। ସଂସାରରେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ମାରି ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଳୋ ଜଳୋ କଂସଂ ଜଳେ ଯଦ୍ବର୍ଣ୍ଣ ହନ୍ତୋ ଦନ୍ତ୍ୟଣି ୟଶଃ ଦୁର୍ବଳାନ ବଳିନୋ ରାଜନ୍ନ ହନ୍ତୋ ବଳିନୋ ମିଥ୍ୟଃ। ରାଜନ୍, ଜଳଚର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ବଡ଼ ଜନ୍ତୁ ଛୋଟ ଜନ୍ତୁକୁ ବଳବାନ ମାନେ ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବଳବାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ମାରି ଖାଇଯାଆନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅତିଶୟ ବଳବାନ ଓ ବଡ଼ ବଳ ଥିବା ଯଦୁବଂଶୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଅନ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଯଦୁବଂଶୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାରସ୍ପରିକ କଳହରେ ବିନାଶ କରାଇ ପୃଥିବୀକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାରମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ବଳିଷ୍ଟୈର୍ଯ୍ୟ ଦୁର୍ଭମଭିରିତରାନ୍ ବିଭୁଃ ଯଦୁଭିରନ୍ୟନ୍ୟଂ ଭୂଭାରାଂ ସଂଜହାରହି ଦେଶ କାଳାର୍ଥ ଯୁକ୍ତାନି ହୃତାପୋପସମାନି च ହରନ୍ତି ସ୍ମରତଶ୍ଚିତଂ ଗୋବିନ୍ଦାଭିହିତାନି ମେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋତେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେସବୁ ଥିଲା ଦେଶ, କାଳ ଓ ପ୍ରୟୋଜନର ଅନୁରୂପ ଏବଂ ସେସବୁ ହୃଦୟର ତାହାକୁ ଶାନ୍ତ କରୁଥିଲା, ତାପକୁ ଶାନ୍ତ କରୁଥିଲା। ସେସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବେ ବି ତାହା ମୋର ଚିତ୍ତକୁ ଚୋରାଇ ନେଉଛି। ସୁତୋବାଚ ଏବଂ ଚିନ୍ତୟେତୋ ଜିଷ୍ଣୁ କୃଷ୍ଣପାଦ ସରୋରୁହଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦେ ନାତି ଗାଢ଼େନ ଶାନ୍ତାସିଦ ବିମଳା ମତିଃ। ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେମର ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ଚିନ୍ତନ କରି କରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ବାସୁଦେବ ଘ୍ରାଣୋଦ୍ୟାନ ପରିବୃହିତରଂ ଭସା ଭକ୍ତା ନିର୍ମଥ୍ୟା ଶେଷକ ସାୟଧୀଷଣୋର୍ଜୁନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଅହର୍ନିଶି ଚିନ୍ତନ କରି କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ଭକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଗଲା। ଭକ୍ତିର ବେଗ ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ମନ୍ଥନ କରି ସେଥିରୁ ସମସ୍ତ ବିକାର ନାଶ କରିଦେଲା। ଗୀତଂ ଭଗବତା ଜ୍ଞାନଂ ଯତତ ସଂଗ୍ରାମ ମୂର୍ଧିନି କାଳକର୍ମ ତମୋରୁଦ୍ଧଂ ପୁନରଧ୍ୟଗମଦ୍ବିଭୁଃ। ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୀତ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ତାର ବ୍ୟବଧାନ ଓ କର୍ମର ବିସ୍ତାର ହେତୁ ତାହା ପ୍ରମାଦବଶତଃ କିଛିଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପାସୋରା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାହା ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ବିଶୋକୋ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପତା ସଂଚ୍ଛିନ୍ନ ଦୈତ୍ୟ ସଂଶୟ ଲୀନ ପ୍ରକୃତି ନିର୍ଗୁଣ୍ୟା
ଦହିଙ୍ଗତ୍ୱାଦ ସମ୍ଭବଃ। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଉର୍ଦ୍ଦେବ ହୋଇଯିବାରୁ ତାଙ୍କର ମାୟାର ଆବରଣ ତୁଟିଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଗୁଣାତୀତ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଦୈତ୍ୟର ସଂଶୟ ତୁଟିଯାଇ ଅଦ୍ୱୈତ ସ୍ଥିତି ଆସିଗଲା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଶୋକ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ନିଶମ୍ୟ ଭଗବନ୍ନିର୍ଗମ ସଂସ୍ଥା ଯଦୁକୁଳସ୍ୟ च स्वपाथाय मतिं चक्रे ନିର୍ଭୂତାତ୍ମା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଃ। ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱଧାମ ଗମନ ଓ ଯଦୁବଂଶର ସଂହାର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣି ନିଶ୍ଚଳ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିନେଲେ। ପୃଥ୍ୱୀପ୍ୟୁନୁସୃତ୍ୟ ଧନଞ୍ଜୟ ଦିଦଂ ନାଶଂ ଯଦୁनं ଭଗବତ ଗତିଂ च ତାମ ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତ୍ୟା ଭଗବତ୍ୟଧୋକ୍ଷ୍ୟଜେ ନିବେଶିତାତ୍ମ ପରରାମ ସଂଶ୍ରୁତ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କଠାରୁ ଯଦୁବଂଶୀମାନଙ୍କର ବିନାଶ ଓ ଭଗବାନ ସ୍ୱଧାମ ଗମନ କଥା ଶୁଣି କୁନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଠାରେ ବିନିଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଏହି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରୂପୀ ସଂସାରରୁ ଉପରତ ହୋଇଗଲେ। यया हरद भुवो भारंता तनु बीजहावजः कंटकं कंटके नेव द्वयं चापि सितु समम। कंट द्वारा कंट काढ़ी सारिया परे लोक उभय कंटक फोपाड़ी देला परी भगवान मध्य लौकिक दृष्टि जो जादव शरीर धरी पृथ्वी रे भार हरण करथिले से शरीर को भी सेहीपरि परित्याग करदेले। तांका ପାଇଁ ତ शरीर धारण त्याग एका परी थिला। जथा मस्यादिरूपाणि धत्ते जहाद जथा नटः बुभारः क्षपितो जेन जहो तच कलेवरम। डटंग परी से जेपरी मत्स्यादि रूप धारण करी पुनर्बर ताहा त्याग कर दियंती ठीक सेहीपरि से जो मानव शरीर धरी पृथ्वीर भार हरण करथिले ताहा भी त्याग करदेले। जदा मुकुंद भगवानिनं महिं जहो सत्वन्ना श्रवणीय सत्कथः तदा हरि व्याप्रति बुध चेतसा मधर्म हेतु कलिरन्वर्तत। ଯାହାଙ୍କର ମଧୁର ଲୀଳା ସ୍ମରଣ ଶ୍ରବଣର ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଯେ ପ୍ରେମ ମୁକ୍ତିଦାନ କରନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁଦିନ ମନୁଷ୍ୟ କାର ଦେହରୁ ପୃଥିବୀରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ କରିଦେଲେ ବିଚାରହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧର୍ମର ଜାଲରେ ପକାଉଥିବା କଳିଯୁଗ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆସି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସତ ପରିସର୍ପଣଂ ବୁଦ୍ଧୟ ପୁରେ च राष्ट्रे च गुहे तथात्मनि विभाव्य लोको लोभानूर्त जीर्ण हिंसना धर्म चक्रम गमनाय पर्यध्यात। परीक्षित महाराज युधिष्ठिर को कलिजुग माड़ी आसीथिबा कथा अछपा रहिला नाही। से देखिगले जे देशर नगर रे घर मानकरे प्राणी मानकर भितर लोभ असत्य छल हिंसा आदि अधर्म बढ़ी गलान। ता देखि से महाप्रस्थान करने को निर्णय नेले। सौराट पौत्रं विनमीय आत्मनः सुसं गुणैः तयो न व्याहपतिं भूमिराभ्यसिंदादगजा होए। परीक्षित तो तांकरी परी गुणवान थिले पुनि से निजर से विनयशील नाती परीक्षित को समुद्र परिवेष्टित पृथ्वीर सम्राट पदरे हस्तिनापुर अभिषेक्त कराइदेले। मथुरायं तथा वज्रं सुरसेनापतिं ततः प्रजापत्यं निरूप्याष्टि मग्नीनपि वदीश्वरः। से अनिरुद्धଙ୍କ पुत्र रजनाभं को मथुरा रे सुरसेनाधिपति रूपे अभिषिक्त करैदेले। तापर समर्थ युधिष्ठिर प्रजापत्य यज्ञ करी
आहवनीय आदि अग्नि को निज भीतर लीन करदेले अर्थात गृहस्थाश्रम धर्म मुक्त हुए संन्यास ग्रहण कले। विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकुल बलयादिकं निर्ममो निरहंकारः संचिन्ना शेषबंधनः। युधिष्ठिर से युधिष्ठिर निजर वस्त्राभूषण आदि सेठारे छाड़ीदे ममत्व अहंकार को मुक्त होई समस्त बंधन काटिदेले। वाचम जुहाव मनसी तत्प्राण इतरे च तम वृत्त्यावपानं स्वस्वर्गम तम पंचते होज्य हविता। से दृढ़चित होई वाणी को मनरे, मन को प्राणरे, प्राण को अपानरे और अपान को तार क्रिया सहित मृत्युरे तथा मृत्यु को पंचभूतमय शरीर लीन करदेले। त्वैत्रे हृताथ पंचतम तैचैकत्वजुहो न्यूनिः सर्वात्मान्य जुहविद ब्राह्मणात्मानमवये। एपरि भाव में शरीर को मृत्युर स्वरूप बोली अनुभव करी से शरीर को त्रिगुण रे मिसाई देले। त्रिगुण को मल प्रकृति रे सर्व कारण रूपा प्रकृतिर आत्मा रे एवं आत्मा को अविनाशी ब्रह्म रे विलीन करदेले। ताको अनुभव हेबाकु लागिला जे एही समस्त दृश्य प्रदंच होउछि ब्रह्म स्वरूप। चिरवासा निराहारो बद्बांक मुक्त मूर्धजः दर्शयान्नात्मरूपम जोड़नपिशाचवत्। तापरे से बकल वस्त्र धारण कले, अन्न जल त्याग करदेले, मौनव्रती होगले और केश खोली मुकुला छाड़देले। से निज रूप को एपरी करदेले जे से जड़ पागल किंबा पिशाच परि देखागले। अन्यपेक्षमाणो निरगाद शृण्वन् बधिरो यथा उदितं प्रविवेशासं गत्पूर्वम् आत्महात्माभिः हृदि ब्रह्म परम ध्यायन्ना वर्तेत जतो गतः। तापरे अन्य का अपेक्षा न करी और कालंग परी अन्य कथा न शुणी घर बाहरी पड़े। जो परम ब्रह्म को पाईगले आउ ए संसार को फेरवा को पड़े नहीं, तांको हृदय रे ध्यान करी करी से उत्तर दिग को यात्रा कले, जो दिग की तांकर पूर्वर बड़ बड़ महात्मा ने जाई सारी। सर्वे तननु निर्जगृभातरः कीर्तनिश्चयाः कालीनाधर्म मित्रेण दृष्ट्वा स्रष्टा प्रजा भुविः। युधिष्ठिरଙ୍କର सान भाई भीमसेन अर्जुन आदि मध्य देखिले जे अधर्मर सहायक कलिजुग समस्त प्रभावित करदेलानी। तेणु सेमाने श्रीकृष्ण प्राप्त करने को दृढ़ निश्चय होई निज बड़ भाई अनुगमन कले। ते साधु कृत सर्वथा ज्ञात्वात्यन्तिकात्मनः मनसा धरयामासु वैकुंठ चरणाम्बुजम्। सेमान तो जीवन सबु लाभ भल रूपे पाई सारी। तेणु श्रीकृष्ण पदबाज ही परम पुरुषार्थ बोली निर्णय करी सेमाने ताहाको हृदय रे धारण कले। तद्यानोद्रिं तया भक्त्वा विशुद्धधिसंसनाहमति परे तस्मिन् नारायण पदे एकांतमतयो गतिम्। भगवान पादपद्म को ध्यान करने फल पांडव हृदय रे भक्ति भाव उद्धृत होगला। सेमानक बुद्धि सर्वदा शुद्ध होई भगवान सर्वोत्कृष्ट स्वरूप रे अनन्य भाव रे स्थिर होगला, जो कि निष्पाप पुरुष मान ही प्रतिष्ठित होई पारंती। फलतः विषयासक्त दुष्ट मनुष्य मान को जो गति केबे भी मिले नाही, निजर विशुद्ध अंतकरण द्वारा ता सेमान को स्वतः मिलगला। अपाप्रदुरव्यापं ते असभिवशयात्मिभिः विधुत क्लेशास्थानं विरजेनात्मनैव हि विदुरोऽपि परित्यज प्रभासे देहमात्मवान्
कृष्णावेशन चितः पितृभिः स्वखयं जाजो। संजय में श्रीकृष्ण को प्रेमावसरे मुग्ध भगवानमय विदुर मध्य निज शरीर को प्रभास क्षेत्र में त्याग करदेले। तापरे तांको नेबा पाई आसीथिबा पितृगण सहित से निज लोक को चलीगले। द्रौपदी च तदाज्ञाया पति नाम नमेक्षताम् वासुदेव भगवती हकान्तमतिराततम। द्रौपदी देखिले जे पांडव माने उदासीन हो गले। ता देखि से अन्य प्रेम रे भगवान श्रीकृष्ण ही चिंतन करी करी तांको पाईगले। जह श्रद्धये तद भगवत प्रियाणं पांडो सुतानामिति संप्रयाणम्। शृणुत्यालं स्वास्थ्यं पवित्रं लब्ध्वा हरो भक्तिमुपैति सिद्धिं। जो व्यक्ति भगवान का प्रिय भक्त पांडवान महाप्राण ही परम पवित्र मंगलमयी कथा श्रद्धार सहित शुणती से निश्चय भगवान ठारे भक्ति तथा मुख्य पद लाभ करती। जय श्री कृष्ण। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे पांडव सर्गारोहणं नाम 15 अध्याय।